Mercedes E-класс бачо солош 2002. Мошин 8 моҳ ҳуҷҷат танировка дорад. Айна се чахтон дидестен. 4 баллонаш нав. Ҷама ҷоша ба навор мегирем, тамошо кунем. Маруш электро. Я американка ё ки? Не, Европа. Европа. Обычный шайку, родной. Газа бензина, ё? Не, бензин. Бензини холи, а? Объёми моторош 3.2 бензин. Вақте ки фурӯши чиқа мешам? Не, ам номери хитаимони худа занг мезанам. Хел қашон савдо мекунем. Просто. О, вақти мо фоида ҳамун сол ютуба. Коробкаш автомат, ай кондиционер кор мекунем хоҳ? Ҳамаша. Хо мултиру. Автопилот, а? Чиш хеле хам масъалаи кузов хезагӣ. Не. Як гум. Кашиш созаи дафтар? Сахт. Чанд сомаи нархаш? Чанд? Ҷӯй шуда шафт. 70,000. Номеро телефонтон бимонем. 929 929 301. Хуб занг мезанем, бу яка барои шуморо пурратар маълумот мета, хай бу савдоани мешава. Майл яка гап несам. Honda сервис солош 2007 Корея, объёми мотор 2.4 ай бензини холӣ. ҷама ҷоша ба навор мегирем, тамошо кунем. Бо ҳуҷҷа танировкаш то моҳи феврал аст. Дарош электро, мултиру, коробкаш ҳам автомат аст. Монитор, ҳамаш фоидаи кор мекунад, лукам дора. Обогрев сидений. Сори бачаҳо хоҳиш карда буданд, задни камерам кор мекунад, ки чорведаи ҳолати мошин беҳтарин аст. Хоб чанд сумака нархаш? 120,000 бу савдо мешава. Номерош ҳам номеро ҳамон мешава кан? 92 777 68 86 120 бу муомила дорад. Audi A4 бачаҳо солош 2003. Хоб мошин танировка кардагӣ ай задни камера кор мекунад. Тамошо мекунем. Хоҳиш карда бинед, маромат касои дамахфуз мешавад, занг мезанед, хай бу пурратар маълумот мекунад. Дарои электроин салоншам тамошо кунем. Автомат. Ҳоҷ мегем моша 4 дан электро. Коробкаш автомат, кондиционер кор мекунад? Штепи рошан, фриз, задни камера. 227,000 пробег дошта. Чӣ хеле ҳавои хам масъалаи кузов чӣ хеле? Зури бадаи. Хеле панава. Хезагӣ пусида. Не, хеле гап нест, ё атсинко ё намеписад. Кашишиш чӣ хеле анда? Зури бада. Уна ичра. Объёми мотораш 1.8 турбо. Benzin koru ya. Alsana koru. İyi içine doğru. Mutlu mesela. Ne biraz şey. Sonuçta şeyler kanarsa. Anlıyor. Номеро телефон табин ona. 93 829 829 56. Хоб занг мезанед, хай бо барои шуморо пурратар маълумот метам. Хай бо ин автомобили ҳолати мошинам. Mercedes кузову 190. Объёми мотор 2.2 сечкаи газа бензин. Хоб 3 моҳ танировка дора, 1 сола ҳуҷҷат аст. Хоб 4 баллон шабнав аст. Салон шаҳр мегирем, салон шаҳр тамошо кунем.
447,000 пробег, коробкаш механик. Лук дорон. Кансани надон лук дорон ё. Задний камера дора кор мекунад. خیلی رقم مسئله کلوف خیلی باید صدا چند سن گفته سر رقم 35 خب نمره تلفن تقویم مونه 93 93 750 0060 0060 خب 35 تاش گفتی ها اوپل خچیبک سولش 97 ماشین اکسال اوجا دور از задний камера کار میکنه نمره هست خب سویتش ترافیکای 4 балонش نوای و گاز بنزین باشه همشه بنزین خالی یک 6 موتور بنزین خالی خیلی ماشین مونیکا کرده نیستد ماشین ساستنش توزار 175,000 пробег дора коробка механикай гуманитор лукам дора ба фирм тансанер дора ё ма дора лук дора чанд сум гуфте сакайра бо муомила дору ха хали чашкиёш созе амира чашкиёш созе ха 43 та бо муомила дора номро телефон табу акамоне 91 20 20 15 Porsche Solos 2004 ماشین 5 ماه تانیروفکا داره و جاتوش تمام شدگی های زدنی کامرا هم کار میکنه خب سلام شک میگیرم سلام شک تماشا کنیم خب چوردار الکترای من در پیشان میگیرم بینیم برام خب چوردار خب مولتیرو کاروکا автомат کنساینش قویداوی کار میکنه لوکام داره واقعی موتورش 32 گاز بنزین گازی یورو 4 داگی اگر پیشان بگیرین تماشا کنین خب چند سم گفته سکن افشا 90 هم نمرو همونه میشه 97 93 94 90 زنگ میزنیم با برای شما را پراتر معلومون چند تا میخره خودش چند تا از خود دور گاز بنزینه نه زنگ میزنی خیلی برای شما را پراتر معلومون میشه بخره 10 12 تا سه بودی Nexi بچه سولوش 96 گرمانی ها ابی موتور یک 6 گاز بنزین اوتو موهیونا اوجا تانیروفکا دورا سنتر замок гарош электро пробегш 179,000 боша коробкаш автомат ай лук дора Neki mošinča sastajan što zove šume to čovjek i nek si guftagi بدیم چند سم گفته سکن اخچه 25,000 هم نمرو همونه میشه ها
97 71 77 07 چخیله کم مسئله کوزو چخیله خیلی زگی من وارد معلم برو خدا خونه ابدیت وارد ماشینا ها دیم و کراسکش همون رد نمیاد هم تو ابنو یا دو تا پلی رو